अस्सलाम वालेकुम। ये जलसा पेंसिल्वेनिया में हो रहा है, हैरिसबर्ग में। और देख लें अजान हो रही है और नमाज के वक़्त कितने लोग हैं, 4-5 या 2-3 लोग, मतलब कि साफ नज़र आ रहा है कि अमूमन अजान के फ़ौरी बाद उसी वक़्त फ़ौरी तौर पे लोग जो हैं खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो अजान शुरू होने से पहले ही वज़ू वगैरह करके सफ़े बांध लेते हैं और फिर अजान होती है और फिर उसके साथ ही कोई 2 या 3 मिनट के बाद नमाज शुरू हो जाती है। अब देखें, ये हर साल जलसा सालाना का चंदा इकट्ठा करते हैं कि जलसा सालाना होगा, और इस पे देख लें तादाद साफ नज़र आ रही है कि कितनी तादाद है, 5-7 लोग हैं। और अब इन्होंने बढ़ा चढ़ा कर बताना है कि इतनी दुनिया आई। अभी यही 4-5 लोगों को बार बार दिखाएंगे कि इतने लोग आए हैं जलसे पे। अभी लोग फरमा रहे थे, अहमदी लोग हजरात, जिनसे मैंने पूछा कि आप जलसे पे गए, कहते नहीं, हमने क्यों जाना है। और फिर उसकी एक्सक्यूज़ ये बयान की गई थी कि जलसे पे हमें इसलिए नहीं हम गए कि वहाँ पर कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉब्लम है, जबकि लोग तो अब वैक्सीनेटेड हैं, अब तो किसी किस्म का कोई ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं है। तो दूसरी बात है कि यहाँ पर मैंने कंफर्म किया तो पता चला कि जलसा अब नहीं हो रहा। इनविटेशंस भी जो सी दी गई हैं उनके ऊपर कहीं पर नहीं लिखा कि आप नहीं आ सकते। और फिर कहा था कि कोरोना की वजह से कुछ लोगों को जलसे पे बुलाया गया है। कितनी बड़ी ज़्यादती है कि कुछ लोगों को दोनों सूरतों में ये झूठ जाहिर होता है कि जलसा सालाना की इनविटेशन तो फिर कुछ लोगों को दी गई, और जलसा सालाना की जो फीस है, जो का भत्ता सारी दुनिया से लिया गया। और इन्होंने क्या किया है कि अब मैंने पता करवाया है पेंसिल्वेनिया से किसी साहब से, तो उन्होंने बताया कि जलसे पे हर कोई जा सकता है। उन्होंने वहाँ का जलसे का एजेंडा भी भेजा है। उन्होंने ये भी बताया है कि फूरी चचा जोन सा था, मुंह फुलाए हुए बैठा हुआ था और उसने कुछ बोला भी नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पे उसकी अच्छी खासी छितरोल हो चुकी है, शर्मिंदा है। तो इस वजह से वो उसका और कोई किसी किस्म का भी वहाँ पर ऐसा नोटिस हमने नहीं देखा जिससे ये पता चलता हो कि सिर्फ इनविटेशन दे के बुलाया गया है और कोरोना की वजह से लोग ज़्यादा नहीं आए। हर कोई जा सकता है, अगर हर कोई पे करता है तो हर कोई जाता है, और लोग इंटरेस्ट लेते हैं वहाँ पर स्पेशल, क्योंकि वो जलसा कम होता है, एक वहाँ पर सोशल एनवायरनमेंट बनी होती है एक, तो लोग जाकर वहाँ पर इंजॉय करते हैं। लेकिन आज जो सूरत हाल नज़र आ रही है तो वहाँ पर कोई लोग भी नहीं है। वहाँ पर कुछ आपको ये नज़र दिखाया जा रहा है कि देखें, गौर से देखें कि जलसे में कितनी हाज़िरी है और लोगों ने कितने जलसा सालाना के पैसे कितने दिए हुए हैं। इन अहमदी हजरात से पूछा जाए कि झूठ बोलने से अपनी तादाद क्यों छुपाते हो। आज ये जलसा सालाना की ये तादाद है, और जलसा सालाना स्टार्ट किया है खाने से। खाना किस बात में आप दे रहे हैं कि वहाँ मिर्ज़ा मसरूर का या फूरी चाचा का वलीमा हो रहा है। खाने से कौन जलसा स्टार्ट करता है। तो ऊपर आप उसका वो देख लें, खाने के लिए बुलाया गया है ताकि सारे लोग जल्द अज जल्द वहाँ पर पहुँचे और खाना खाएं। उनको एक लॉलीपॉप दिया गया कि पहले डिनर करें या वो लंच करें, सॉरी डिनर नहीं, लंच करें, और उसके बाद से जलसा शुरू होगा। जलसा शुरू करने के लिए खाने का इंतज़ाम किया गया है। अब ये एजेंडा पढ़ लें कि जलसे पर क्या कुछ होना है। इतने चंदे लेते हैं हर साल जलसा सालाना कराने पे, और अब देखें कि लोग कितने आए हैं, और अब इतना महंगा काम करते हैं, इतना प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं, इतनी मतलब कि पैसा ज़ाया करते हैं, इतने बड़े बड़े हॉल लेते हैं जो रेंट पे और उनको देते हैं, लेकिन लोग कोई भी नहीं आए। और इसकी जगह पर ये अगर यही वही चंदा जो सा पाकिस्तान में या रबवा में या कादियान में जो दरवेश हैं, और रबवा में जो उनसे ख़ानदान है जो बहुत ही गरीब हैं, जो हैंड टू माउथ है, उनको क्यों नहीं, उनके फलाही अदारों पे या उन लोगों पर क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता वो चंदा। क्योंकि पाकिस्तान में जो रबवा है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, वो इनकी जौन सी है बादशाहत के अंडर आता है। तो बात करने की ये है कि आज ही किसी खातून ने इतना रो रो के फ़ोन किया और बताया कि उन्हें कितनी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, और वो हैंड टू माउथ है, उनके पास ज़रिया आमदन नहीं है, और वो पैसा मांग रही हैं कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ गुज़र बसर के लिए कुछ चाहिए।
اب یہ والی جو اس طرح کی جو وہاں پر جو آبادی ہے جو پیسے مانگتی ہیں یا مطلب جن کے پاس ذریعہ آمدن نہیں ہے، وہ دوسروں سے رو رو کے مانگتی ہیں اپنے جیسی غریب عوام سے، لیکن ان میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ چندہ، اگر ان کو پیسوں کی مدد کی جائے تو وہ اس میں سے آدھے پیسے جو ان سے ہیں وہ چندے میں دے دیتی ہیں. تو اور ان کے منہ سے نکلا ہوا چندہ یہ جلسوں پہ استعمال کرتے ہیں، اور جلسوں پہ دیکھ لیں صرف اور صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم نے یہ شاہانہ کام کیا، اور لوگوں کی آبادی دیکھ لیں کہ کتنی ہے. اور اب ان سے پوچھا جائے کہ بیت فارم بھی انہوں نے حاضری بھی بتانی ہے، اور کتنے لوگ آئے جلسے پہ وہ آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے. اب دیکھا جائے کہ دنیا کی کون سی تقریب ہے جس کا آغاز کھانے سے ہوتا ہے. ہمیشہ مسلمانوں میں، اگر مسلمان قوم میں دیکھا جائے یا جہاں پر بھی میں گئی ہوں وہاں پر ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا تلاوت قرآن کریم یا کوئی اللہ رسول کے نام سے وہ تقریب شروع کرتے ہیں. اور یہاں پر دیکھا جائے تو سب سے پہلے کھانا اوپر لکھا گیا ہے تاکہ ان کو چوغا دے دیا جائے عوام کو، جو کیونکہ وہ تو بیوقوف ہے، اس نے تو کھانے کے لیے ہر جگہ پہ پہنچ جانا ہے. جیسے فوری چاچا کا ولیمہ ہو رہا ہے تو وہاں پر شاید انویٹیشن اس کی آئی ہے، اور انہوں نے بڑھ چڑھ کر وہاں پر تیار پہلے ہونا ہے. پھر وہاں پر جا کر اپنا وہ ایک میلہ ہے، وہ بالکل ایک دنیاوی میلہ ہے. وہاں پر جائیں گے، لوگوں کو اپنا کھانا وہاں پر کھائیں گے اور لوگوں سے باتیں کریں گے. وہاں پر ایک دوسرے کی لڑکیاں اور لڑکے دیکھیں گے، رشتہ ناتا کریں گے، اور ادھر پھر وہاں پر گوسپنگ کریں گے کہ کس کے گھر میں کیا ہوا تھا اور کس نے جماعت چھوڑ دی. اور پھر آج کل ذوق آگہی کے وہاں پر بہت زیادہ چرچے چل رہی ہیں، اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ جہاں پر بھی یہ اس طرح کے میلے لگتے ہیں وہاں پر سب سے زیادہ جو چرچے ہوتے ہیں ذوق آگہی کی ہیں کہ دیکھا تسی ویکھیا سی کہ ذوق آگہی وچ وہ جو ایڈمنز کڑیاں ہیں اور وہ ساری کڑیاں جو ان سی ہیں وہ کس طرح کی باتیں کرتی ہیں، حضور نے اے کیتا. تو کچھ لوگ تو حضور کی باتوں کو سننا پسند نہیں کرتے کہ ہائے انج ہو گیا، تو کچھ لوگ ایسے کریں گے کہ اچھا تسی کیوں سنیا، مجھے تو حضور نے منع کیتا. تو تسی پھر وہاں پر اس طرح کی گوسپنگ میں لڑائی ہو جاتی ہے، پھر بات آگے تک بڑھتی ہے اور وہاں سے بڑھتی حضور تک کے کانوں میں پہنچتی ہے. اور پھر ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ لوگوں کو جماعت سے اخراج کر دیا جاتا ہے، تعزیرات ملتی ہیں، اور اسی پھر لڑائی جھگڑے میں لوگ واپس اپنے گھر میں آ جاتے ہیں. یہ چندے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہوتا ہے. اور آپ خود دیکھیں کہ وہاں پر اصل جو بات شروع بھی کرنی ہے تو یہی اسی چیز سے سٹارٹ کریں گے کہ ذوق آگہی میں کیا ہوا تھا، جمبا صاحب نے کیا فرمایا تھا، یا پھر ہر شیخ صاحب نے کیا کہا تھا، اور اکبر چودھری صاحب نے کچھ کہا تھا، اے ایس ظفر صاحب کیا فرما رہے تھے. مکمل طور پر 100% ان کے جلسوں میں بات ہو رہی ہوتی ہے اینٹی احمدیز کی، اور اس کے اندر اتنا زیادہ لوگوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ وہ فلی طور پر ان کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور کوئی ایک بھی بندہ وہ جو جلسہ کرنے والوں کی ایک بھی تقریر نہیں سنتا، کچھ بھی نہیں سنتا. کچھ سو رہے ہوتے ہیں، کچھ ان باتوں میں اتنی زیادہ مشغول ہوتی ہیں، لجنا ہوں یا خدام ہوں یا اتفال ہوں یا ناصرات ہوں یا جو بھی ان کے انصار ہوں. ناصرات جو ہیں وہ علیحدہ کھیل رہی ہوتی ہیں، اور اتفال جو ان سے ہیں ان کو علیحدہ پانی پکڑا کر ان کو پانی کے اوپر ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے کہ آپ نے لوگوں کو پانی دینا ہے، جبکہ سب اپنے اپنی واٹر باٹلز لے کے آتے ہیں ساتھ ہی، اور ان کو بزی رکھنے کے لیے کسی نہ کسی طرف دوڑائے رکھتے ہیں کہ کھانے کا انتظام کرو. یا ناصرات کو کہتے ہیں کہ سر پہ دوپٹہ لو، اور ہر ایک سے کہنا ہے کہ آپ نے سر پہ دوپٹہ لینا ہے. پاکستان میں کوئی کسی قسم کا جلسہ نہیں ہوتا، بالکل ہی منع ہے جلسے کرانے، لیکن اس کا چندہ ایوری ایئر چندہ اس کا وصول کیا جاتا ہے. پاکستان میں جلسہ کرانے کا چندہ وصول کیا جاتا ہے بھتے کے طور پر زبردستی. اور پھر وہاں پر کسی قسم کی پروڈکٹ جو ان کی استعمال نہیں ہوتی، یعنی مصباح کے پیسے یا کوئی بھی جو پرنٹنگ اور پریس کے پیسے ہوتے ہیں وہاں پر نہیں ہوتے، لیکن یہ ان سے زبردستی پیسے مانگتے ہیں. تو جب آپ کوئی پروڈکٹ دیتے نہیں ہو تو اس کے پیسے کس لیے مانگتے ہو؟ تو اس کے پیسے لیے جاتے ہیں، چندہ لیا جاتا ہے. ہر سال پاکستان میں جلسہ سالانہ کا چندہ لیا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں کوئی جلسہ نہیں ہوتا. اور اس کا پیسہ کہاں جاتا ہے؟ یہ دیکھیں ابھی ریسنٹلی ابھی انہوں نے ایک بیل کروا کے ایک ملزم کو چھڑوایا ہے، یا یہ
इतनी बड़ी बड़ी भारी रकमें लगाकर बेल करवाते हैं। मिर्जा लुकमान को, मिर्जा ये सारी खुद भी छूटे हैं, और फूरी चाचा, ये सारे जितने भी नाम लिए गए, इनको बेलें कराने पर ये चंदे जोन से हैं उन पे लगाते हैं। और इनका ये देखें कि ये इनके चंदे के जो का फुली तौर पर जो ज़िया हो रहा है, और किस तरीके से चंदे को का इस्तेमाल करते हैं कि अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए वहाँ पर पैसा दिया जाता है, बेबहा पैसा जो दिया जाता है। पाकिस्तान में भी जो कसरे खिलाफत से लोग जब छूट के अपनी जान छुड़ा के भागते हैं, या फिर कोई उनको कहता है कि इन्होंने हमारे ऊपर जुल्म ज्यादती की है, या फिर अगर इन्होंने वो मास्टर कुदूस को जैसे शहीद करार दे दिया, जबकि उसके सिलसिले में उस सिलसिले में जो जितनी भी लोगों को इन्होंने मारा था, या इन्होंने जितने लोगों को जमात से या तो बाहर निकाला, या जिन लोगों ने इनके ऊपर, बाहर के लोगों ने, जमात से बाहर के लोगों ने इनके ऊपर मुकदमात किए हुए हैं, और जितने भी ये झूठे चंदे लेते हैं, ये उन लोगों को पैसा देकर, पुलिस को देकर, या वहाँ पर पाकिस्तान में बड़े बड़े जिम्मेदारों को, या बड़े बड़े वो जो उनसे वडेरे हैं, या जो सियासी लोग हैं, उनको ये पैसा देकर अपनी बेलें करवाते हैं। बेलें तो नहीं, अपना मतलब के अपने साथ अपनी मुट्ठी में रखे हुए हैं ताकि उनका मुंह बंद कर दिया जाए और हमारे ऊपर कोई आंच ना आए। तो ये पैसा उन कामों में, उन करतूतों में, उस गंदगी के ढेर में लगता है। और निदा अगर वहां से पाकिस्तान में भागी है, और उसकी अम्मी पाकिस्तान से भागी है, तो वहां पर रहते हुए भी तो इनको पकड़वा सकती थी ना। ये जितने महमूद शाह को क्यों ना पकड़वा सकी, और वहां पर अपना केस क्यों नहीं दायर कर सकी पाकिस्तान में, क्योंकि उसको अच्छी तरह से पता था कि वहां पर इसके चलने वाली नहीं है। वो अपनी मामा को लेकर वहां से भागी है, और आकर इंग्लैंड में आके पनाह लेकर उसने ये सारा केस दायर किया है। इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान में सब इनके जोन से जो कसरे खिलाफत के जितने भी हैं रहने वाले, वो सियासतदानों के साथ मिले हुए हैं। नहीं, यहाँ पर ये बुलाते हैं, खाना सबसे पहले देते हैं, तो लोग तैयार श्यार होकर ऐसे वहां पर जाते हैं कि जैसे मिर्जा मसरूर के खतने हो रहे हैं। तो वहां पर जाके खाना खाने के लिए वो पहले खाना खाते हैं अच्छी तरीके से, और फिर बाद में अपनी अपनी टोलियां बनाकर उसमें गॉसिपिंग करते हैं। तो ये वो खाने का चूरन दे के लोगों को बुलाते हैं। अब यहाँ पर जितने भी अहमदी हजरात हैं वो आए, सामने आए, और जलसे की अफादियत पर थोड़ी सी हम बहस कर लेते हैं। हम देख लेते हैं कि जलसा क्यों ज़रूरी है, उस पर आके हमारे साथ मुकाबला कर लें, या मुकाबला नहीं करना, सिर्फ उसकी अफादियत ही बताएं कि क्या फ़ायदा होता है। इतना पैसा आप लेते हैं, जलसा सालाना का पैसा इकट्ठा करते हैं, और जलसे पे होता क्या और तादाद कितनी आती है। ज़रा आकर अहमदी हजरात इन बातों का जवाब तो दें। जी बिल्कुल, ये मगफूर चाचा, फूरी चाचा वही हैं जो निदा पर लाइन मार रहा था, और उसने ओपनिंग सेशन उसी से हुआ है। अब देख लें, इस तरह के गुंडे मवाली जब आकर इस तरह के जलसों का इफ्तिताह करेंगे तो उसमें हाजिरी कितनी होगी, और उसकी बात को सुनने वाले कितने होंगे, और उस चीज को अटेंड करने वाले, उस इवेंट को अटेंड करने वाले कितने लोग होंगे। कोई आएगा इस तरह के जलसों पे, और वीडियो क्लिप्स साफ जाहिर है कि अजान हो रही है और तादाद कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ना होने के बराबर है। ये जो लोग दिखाई दे रहे हैं, ये सिर्फ इंतजामिया है जो इंतजाम कर रही है। ये वॉलंटियर इन्होंने रखे होते हैं जो इंतजाम कर रही है। इसके अलावा जो जिनको इन्होंने इन्वाइट किया हुआ है, जिसको ये कहते हैं कि हमने इन्वाइट कुछ लोगों को किया है। हालांकि मुझे आज कंफर्म हुई है बात कि जलसा सालाना पे कोई इनविटेशन नहीं है, किसी किस्म का वो ऐसी बात नहीं है कि आप कोई लोग आ सकते हैं, सारे नहीं आ सकते। हर कोई जा सकता है, हर कोई जलसा सालाना पर जा सकता है जिसने जलसा सालाना की अटेंड करना है अहमदियों में से। और ये देखें कि फूरी जैसे वहां पर तकरीरें करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि जलसा सालाना की तादाद काउंट करने का तरीका क्या है इनका। इनके पास एक स्टिकर होता है, उसके ऊपर छोटे छोटे सर्कल लगे होते हैं, स्टिकर लेबल्स होते हैं। वो जो सर्कल्स होते हैं वो यहाँ पे हमारा एक डॉलर स्टोर है, वहाँ से मिल जाते हैं। जो हमने वो बच्चे जब किंडरगार्टन के बच्चे जो अच्छा कोई काम करते हैं या उनको खुश करने के लिए टीचर्स जो उनसे उनको वेल डन, गुड जॉब, तो वो एक
چھوٹا سا اسٹکر ان کے ہاتھ پہ لگا دیتی ہیں اور وہ سارا دن بہت خوش ہوتے ہیں کہ آج میں نے، اور اپنے ماما پاپا کو آ کے گھر دکھاتے ہیں کہ آج میں سب سے اچھا بچہ تھا، تو یہ دیکھو ٹیچر نے مجھے یہ آج اسٹکر لگایا ہے میرے ہاتھ پر، اس لیے کہ میں نے اچھے کام کیا سارا دن، بہت اچھا بچہ بنا رہا۔ تو وہ جو اسٹکر ہوتے ہیں اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے سٹارز بنے ہوتے ہیں یا چھوٹے چھوٹے سے ڈاٹس بنے ہوتے ہیں بہت ہی، اور ایک اسٹکر کے اندر ایٹ لیسٹ 50 یا 100 کے اس کے اندر سٹارز لگے ہوتے ہیں۔ اگر مجھے پکچر ملے گی تو میں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی۔ تو یہ کیا کہتے ہیں، انٹرنس کے اوپر وہ ہر آنے جانے والے کو ایک اسٹکر لگا دیتے ہیں اس کے ہاتھ کے اوپر، اور جب وہ باہر جاتا ہے یا اندر آتا ہے ہاتھ دھونے سے یا کوئی کام کاج کرنے سے، وہ جو اسٹکر کی گلو اتر جاتی ہے تو وہ پھر واپس جاتا ہے، جا کے دوبارہ سے وہ اسٹکر لگا کے آ جاتا ہے۔ تو ان کے اسٹکر، وہ جب ایک اسٹکر خالی ہو جاتا ہے وہ ہر ایک کو لگا دیتے ہیں، ایک بندے کو 2 یا 3 دفعہ بھی لگا دیتے ہیں، یا ایک کے ایک ہاتھ پہ لگایا تو دوسرے کو اسی کے دوسرے ہاتھ پہ بھی لگا دیں گے۔ تو اس خالی اسٹکر کے اندر 50 کا وہ پیکج ہوتا ہے، 50 کو اپنے پاس اپنی کاؤنٹنگ میں رکھ لیں گے، پھر جتنے بھی وہ خالی اسٹکر ہوں گے اس کو اینڈ آف دا ڈے وہ گن لیں گے کہ آج ہم نے 5 یا 6 اسٹکر جو ہیں وہ لگائے ہیں، اس کا مطلب ہے اتنے لوگ شامل ہوئے ہیں جلسے میں۔ وہ جو ہیں 50 × 5 کر کے تو اس کی کاؤنٹنگ کر لیں گے کہ اتنے لوگ آئے تھے، یا 50 کو ٹائم کر لیں کہ اگر 100 لوگ آئے تھے تو اس کو ضرب دے کے 500 لوگ آئے تھے۔ ایسے یہ ان سٹکر سے ان کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے، اور وہ سٹکر ایک انسان کو 3 4 دفعہ بھی لگا دیے جاتے ہیں، اور اس طرح سے ان کی بیعت کی تعداد حضور تک پہنچتی ہے۔